Lorsqu'on regarde un petit enfant, Когда мы смотрим на маленького ребенка, on constate une première chose. мы констатируем первое. Quand il est tout petit, Когда он совсем маленький, c'est comme s'il buvait он как бы пьет toutes les impressions qui lui viennent du monde extérieur. все впечатления, которые приходят к нему из внешнего мира, C'est comme s'il les respirait. как бы их вдыхает. C'est-à-dire qu'il prend tout en lui. То есть все в себя вбирает. Et il prend tout en lui avec étonnement. И все в себя вбирает с изумлением. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater lorsqu'on regarde un enfant. Это первое, что можно констатировать, когда смотрим на Et ребенка. sa manière d'entrer en relation avec le monde. И то, как он входит в отношения с миром. On découvre l'étonnement Мы открываем изумление devant tout ce qui est neuf. перед всем новым. Et cette perception И это восприятие est une perception qui est liée encore à une certaine clarté qui existe en lui. связано с определенной ясностью, которая в нем еще существует. C'est pourquoi il prend tout exactement comme c'est. Именно поэтому он все принимает в точности таким, как есть, Et il perçoit à la fois и воспринимает ce qui vient des impressions все, что идет из впечатлений, et un peu du sens de ce qui est caché dans les impressions. и вместе с этим смысл, который скрыт за этими впечатлениями. Il commence à comprendre le monde à partir de son étonnement. И он начинает понимать мир из своего изумления, Perception, восприятия, étonnement изумления et compréhension. и понимания. Vous arrivez à comprendre ça? Получается понять? Et chez l'adulte, А у взрослого qu'est-ce qu'on a? что у него есть? Ce que je viens de décrire. То, что я только что описал, Perception, étonnement, восприятие, Et- изумление liberté de tout laisser entrer comme c'est, и свобода позволять всему входить таким, как есть, qui amène à une première compréhension. что ведет к первому пониманию. Et tout ça se fait à la fois dans une espèce d'accueil sans rien rejeter, Все это происходит в таком принятии, ничего не отвергая, dans une espèce de liberté entière. в такой полной свободе. C'est comme ça que l'enfant perçoit le monde d'abord. Именно так ребенок сначала воспринимает мир. Quand tu regardes les adultes, comment ils perçoivent le monde, Когда смотрим на взрослых, то они как воспринимают мир? perception, Восприятие, pas d'étonnement, нет изумления, projection de quelque chose qu'ils savent déjà, проекция чего-то, что они уже знают. je connais déjà. Я уже знаю. Ils analysent tout Они все анализируют en fonction de ce qu'ils savent déjà в зависимости от того, что они уже знают, ou en fonction des émotions qui les habitent et qui projettent dans ce qu'ils voient. или в зависимости от эмоций, которые живет в них и которые они проецируют на то, что видят. Vous arrivez bien à voir la différence entre les deux formes Видите разницу между этими двумя de формами perception et de compréhension? восприятия и понимания? Les adultes, eux, croient comprendre. Взрослые считают, что понимают. En réalité, leur compréhension est quelque chose de mort. На самом деле их понимание — это что-то мертвое, C'est basé sur toutes leurs expériences du passé, основанное на их прошлом опыте, alors que la perception de l'enfant, тогда как восприятие ребенка, basée sur l'étonnement основанное на devant tout изумлении ce qui est nouveau, перед всем новым, sans avoir encore de pensée à mettre devant без отсутствия мыслей, которые они ou перед ними avec ставят, lesquelles analyser les choses. или которыми они все анализируют. Donc c'est une toute autre forme de clarté qui se manifeste là. Здесь проявляется абсолютно другая форма ясности. C'est la raison pour laquelle, Это причина, по sur le которой chemin, on propose на пути предлагают de retrouver l'esprit du débutant, вернуться к духу новичка. celui qui a pensé à rien et qui sait rien encore. Тот, кто ни о чем не думает и ничего еще не знает. Ou bien, chez les chrétiens, il y a У une христиан phrase qui est intéressante есть такое интересное предложение, qui dit « Vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux которое гласит, что в Царство Небесное нельзя войти, si vous ne redevenez pas comme de petits enfants. » если вы не станете как дети. Et la vraie signification de cette phrase des évangiles des chrétiens, Истинное значение этой фразы из христианского Евангелия c'est « Si vous êtes déjà mort dans votre pensée, — это что если вы уже мертвые в своем мышлении, donc si vous n'êtes pas dans votre pensée,
dans votre perception comme ces petits-enfants, А значит, если не находитесь в своих мыслях и восприятиях как дети, vous n'arrivez jamais à percevoir le monde spirituel. вам никогда не удастся воспринять духовный мир. Et sur ce chemin, nous disons А на этом пути мы говорим, qu'après la perception, et pour une bonne perception, что после восприятия и il хорошего faut faire le восприятия, vide. для хорошего Ou bien il восприятия faut au moins remarquer tout ce qu'on projette dans les choses нужно создать пустоту или замечать все то, что мы проецируем pour pouvoir à nouveau s'étonner на вещи, чтобы смочь снова de изумиться. ce qui est nouveau, différent. Изумиться всему новому и другому. Et ça éclaire à la fois le monde différemment, И это освещает мир по-другому, les choses que tu vois, que tu perçois, те вещи, которые ты видишь и воспринимаешь. et ça met une clarté en toi aussi. И одновременно в тебе создает ясность. Mais la base, c'est А основа — calme-toi, успокойся, arrête cette agitation de tes pensées, de tes émotions, прекрати суету мыслей и эмоций, arrête de croire que tu sais déjà. перестань верить, что ты уже знаешь, Pose-toi сядь et étonne-toi и изумись de l'autre qui arrive là, другим человеком, который ou приходит к même de тебе, tes cajots autour de ta chambre froide. или даже коробками возле холодильника. Laisse-toi t'étonner. Позволь себе удивиться. Regarde les choses de façon neuve. Посмотри на все по-новому. On dit aussi, sur beaucoup de chemins spirituels, avec conscience. А также на многих духовных путях говорят сознанием. En réalité, c'est pas du tout avec conscience. На самом деле это совсем не сознание, C'est avec la clarté qui naît а с ясностью, которая рождает de ta capacité à t'étonner от твоей способности изумляться devant les choses. перед вещами. Et ensuite, la différence entre l'enfant et l'adulte, Затем еще различие между ребенком и взрослым. quand l'adulte est à nouveau capable de faire ça, Это когда взрослый снова способен так делать. c'est qu'il a quand même tout ce passé de pensée, Оно в том, что у него все-таки есть еще прошлое, de réflexion, своих d'expérience. мыслей, размышлений, опыта. Et là, il applique son sens critique. И тогда он начинает применять критичный ум. Après, il peut dire ça c'est bien, И может потом ça говорить, ça l'est pas. это хорошо, а это нет. Ça c'est bon, ça pas. Это доброе, а это Ça c'est нет. beau, ça pas. Это красиво, а это нет. Et ça vient à une deuxième étape. Это идет от второго этапа. Tandis que vous autres, vous croyez déjà savoir ce qui est bon, et ce qui n'est pas, ce qui est beau, ce qui n'est pas, sans avoir perçu correctement. Но вы считаете, что уже знаете, что доброе, что красивое, а что нет, не воспринимая это, Sans vous être étonné auparavant. не изумившись этому раньше. C'est la raison pour laquelle vous vivez dans un monde d'illusions, Это причина, по которой вы живете в мире иллюзий, sur lesquels vous projetez vos vieilleries, на которые вы проецируете всякие старые tout ce вещи, que vous croyez déjà savoir. все, что вы считаете, уже знаете. Et ça vous empêche de savoir plus. Это мешает вам знать еще больше. Et seul quelqu'un qui pratique ça, Только тот, кто это практикует, ce retour à l'état d'enfant dans la perception, это возвращение к состоянию ребенка в своем восприятии, avec cet étonnement, с таким изумлением. seul celui-là peut s'éveiller. Только вот этот может пробудиться. Tous les autres, ils ont un esprit qui ressemble déjà à une tombe ou à un cadavre, У всех остальных ум уже походит на могилу и на труп. que des vieux trucs. Только старые штуки. Ah, ils sont contents, ils vont voir les momies égyptiennes И они рады, потому что они пойдут и будут смотреть египетских мумий. et ils trouvent ça fabuleux, И les momies égyptiennes. находят египетские мумии чудесными. Alors qu'autour d'eux, il n'y a que des gens vivants, Хотя вокруг них так много живых людей, auxquels ils n'arrivent même pas à s'intéresser correctement. которым им не удается интересоваться. Даже Alors ils так. s'intéressent aux vieux livres, aux vieilles momies, А интересуются они старыми мумиями, aux vieilles старыми constructions, книгами и старыми созданиями. et ils oublient la vie. И они забывают жизнь. Et ils vont finir comme les momies. И закончат они как мумии. Voilà. Вот. Et ça finit mal en poussière. Все это плохо заканчивается в Et même прахе. pas de la poussière d'étoiles. И даже не в звездном прахе. Ça brille même pas. Она даже не блестит. C'est juste bon, c'est comme du fumier pour le jardin. Это просто как удобрение для сада. Donc il faut redevenir un peu capable de s'étonner. Поэтому нужно снова стать способным изумляться.